Okey, Assalamualaikum. Kereta dah masuk hospital and kita berada di sini lah. Okay, you must be guessing apa saya buat dekat Teamworks ni. I'll show you. Nombor satu, CVT Transmission memang banyak problem. Bila kita selalu main manual, especially kereta Suprima ataupun Privé, bila kita selalu pedal shift, get into pedal shift mode, akan ada masalah nanti bila dah sampai waktu lebih cepat lah, dia punya lifespan tu lebih cepat. Okay, I'll show you what happens to the CVT Transmission. Sebab ni dah buka dah ni. Okay, so end of the day, the gist of the story is actually kereta transmission CVT ni, especially on Privé and Suprima. I'm not talking about Izora, sebab Izora dia cuma ada simulated automatic transmission. Tapi Privé dengan Suprima ni dia ada pedal shifters yang CFE lah, yang turbo. Kalau yang Campro tu cuma ada automatic tapi pakai CVT. Dia 6 speed, yang ni 7 speed CVT transmission. So, my take is pada owner Suprima Privé yang pakai pedal shifters 6 speed or 7 speed, make sure jangan selalu gunakan manual mode, iaitu the pedal shifters tu. Itu akan mempercepatkan lagi dia punya lifespan gearbox tu, especially the CVT transmission tu. Sebab clutch plate dia, lepas dah tengok tadi, it's quite nipis lah, and gigi yang pegang pada gear tu boleh cepat haus when you play manual shifting lah. So always put in D or sports mode, tak apa, but in manual mode jarang-jarangkan penggunaan dia tu. That will save you a lot of cost nanti, insyaAllah. That's from me lah, lesson learned.